प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहारूढम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः
Shivaya. Om Namah 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 Shivaya.
ఓం నమః శివాయ 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 ఓం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. நான் சொல்லுங்கண்ணா இது விட்டு பூ சாப்பிட்டுருக்கேண்ணா எங்கள் வீட்டில் பூ கையில் சாப்பிடுவோம் சேத்துல குச்சி வந்தாங்க அசிங்கர் ஆணைக்கு எத்தனை மணிக்கு கரெக்டா சரிண்ணா சரிண்ணா ஒரு 5 நிமிஷம் நான் கால் பண்ணுறேண்ணா ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి బయట వచ్చేది బా నోట్లో కాడ పెట్టుకో ఎవరు తీసుకోండి బా చాలు చాలు అడిగితే ఏమి చూసుకోకూడదు